today? I'm very well, and you? We are very well too, thanks. Before we start this morning's material, we will introduce ourselves first. My name is Triani Ramadhani as a moderator. We have a role of motivation for all of you guys. Kami memiliki kata-kata motivasi untuk kalian semua, which you can see in the presentation that we display on the screen. Seperti yang kalian lihat pada layar presentasi yang kami tampilkan di layar. When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goal. Saat kamu ingin menyerah, lihatlah kembali ke belakang dan lihat seberapa jauh kamu sudah mencapai tujuanmu. That's the role of motivation that we can give. Itu kata-kata motivasi yang dapat kami sampaikan. Hopefully you can be motivated by those role. Kami berharap kalian dapat termotivasi dari kata-kata tersebut. We will deliver finite and non-finite verb. Kami akan memberikan materi tentang finite dan non-finite verb, which will be delivered by Abel as a first speaker, yang akan disampaikan oleh Abel sebagai pembicara satu. Please pay attention to the presentation. Tolong perhatikan presentasinya. And my partner will start delivering the material. Dan partner saya akan memulai memberikan materi. My name is Abel Chatika as a first speaker. There are two kinds of verb in English, namely finite and non-finite verb. There is a difference between finite and non-finite verb. Let's find out through the explanation. The definition of finite verb. Finite verbs are a form that contains tense, present or past, influenced by agreement with the subject in terms. First, second, or third, and number, singular, plural. Jadi maksudnya yaitu ada dua macam kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja terbatas dan kata kerja tidak terbatas. Jadi apa perbedaan kata kerja terbatas dan kata kerja tidak terbatas? Mari kita mencari tahu. Definisi dari kata kerja berhingga adalah kata kerja yang mengandung tense sekarang dan masa lalu, yang dipengaruhi dengan subjek dalam orang pertama, kedua atau ketiga, dan nomor tunggal atau jamak. My complete name is Nurul Fadiras, second speaker. I will explain about the types of finite verb. Finite verb, the first one is tenses. The verb will check if it is influenced by tense. And there are two tense that you can use. First, present tense. For the example, 1. She sings a song. She sings a song. She sings plus us. So there is a song. A change in tense. The verb will change depending on the tense. If the tense is simple present tense, the verb from is always as, and as. Itu juga berlaku dengan dua contoh lainnya. He worked at the photo shoot. Nurina drink a milk. And the second one, past tense. For the example, she played the piano. The word play, the play use the second verb. The verb will also change depending on the tense. If the tense is simple past tense, then the form of the verb is always use the second form of the verb. Ini juga berlaku dengan dua contoh lainnya, yaitu he worked at the Photoshop. Nurina drink a milk. Artinya, jenis kata kerja terbatas. Membatasi kata kerja yang pertama adalah 1. Tenses. Kata kerja akan berubah apabila dipengaruhi oleh tenses, dan ada dua tenses yang dapat digunakan. Yang pertama, present tense. Contohnya, dia menyanyikan sebuah lagu. Dia bernyanyi,
dengan tambahan plus S. Jadi, ada perubahan dalam bentuk. Kata kerja akan berubah bergantung pada bentuk. Jika bentuk kata kerja adalah sederhana saat sekarang, bentuk kata kerja selalu ditambah S dan S. Contoh keduanya, dia bekerja di toko foto. Ketiga, Nurina minum susu. Dan tipe kata kerja yang kedua adalah past tense. Yang pertama, dia bermain piano. Permainan kata menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja juga bergantung pada bentuk kata kerja. Jika bentuk kata kerja yang sederhana di masa lalu, maka bentuk kata kerja selalu menggunakan bentuk kedua dari kata kerja. Yang kedua, dia bekerja di toko foto. Dan yang ketiga, Nurina minum susu. My complete name is Nur Aulia Rayani. You can call me Yani. As a fourth speaker. The verb will change if it is influenced by the person. Fifth person example. 1. I drink in my room. The first example not change because the subject is I. As well as two other example namely. 2. I go to school. And number 3, I swim in the pool. Second person example. 1. Narnia and I drink in the room. The example only used to bubble, that's why the example does change as well as the other two namely. We go to school and we swim in the pool. Kata kerja yang berubah jika dipengaruhi oleh orangnya. 2.1 orang pertama. Contoh, saya minum di kamar saya. Contoh pertama adalah I drink. Tidak berubah karena subjeknya adalah I. Serta dua contoh lainnya yaitu saya pergi ke sekolah dan saya berenang di kolam renang. Pada 2.2 orang kedua. Contoh 1. Narnia dan aku minum di kamar. Contoh hanya menggunakan 2 orang, makanya contoh tidak berubah. Serta dua contoh lainnya yaitu kami pergi ke sekolah dan kami berenang di kolam renang. My name is Desi Cahyani. As a third speaker. 2.3. Third person. Example 1. He drink in the room. While he drink change because the subject he becomes he drinks. Originally drink gets an additional S. Artinya orang ketiga. Contohnya yang pertama, dia minum di kamar. Sementara dia minum berubah karena subjek dia menjadi dia minum. Sehingga minuman mendapat tambahan S. Begitu juga dengan dua contoh lainnya, yaitu she goes to school. Dia pergi ke sekolah. Dan he swim in the pool. Dia berenang di kolam renang. That is the final verb change because it is caused by person. Yang artinya itu adalah perubahan verba karena disebabkan oleh orang. The third one is number. The final verb will change its main verb because it is influenced by number. Number means singular and plural.
If they are money object, then use are. If one, then use is. Artinya adalah yang ketiga adalah nomor. Di mana kata kerja berhingga berubah kata kerja pertamanya karena dipengaruhi oleh angka, bilangan yang berarti tunggal dan jamak. Jika objeknya banyak, maka yang digunakan adalah, dan jika objeknya sedikit, maka yang digunakan adalah. My name is Deasita Dwi Putri Soekarna, 5 speaker. I will explain singular and plural. Singular. Example, there is an apple on the table because there is only one object. We can ask who is. Itu juga berlaku dengan dua lainnya, seperti Naila drinks a bottle of milk. Naila minum sebotol susu. 3. Andi swims every day. Andi berenang setiap hari. Plural, different from the second. Example, 1. There are 5 apples on the table because the object is more than one and the form is plural. The as, to be, are. Itu juga berlaku dengan dua lainnya, seperti Naila and I drink a bottle of milk. Naila dan aku minum sebotol susu. Andi and I swim every day. Andi dan saya berenang setiap hari. Its conclusion, finite verbs will experience change in verbs that are influenced by person, tense, and number. Kesimpulannya, finite verb akan mengalami perubahan verb yang dipengaruhi oleh person, tense, and number. My name is Alvina Mudaris, 6 speaker. My name is Muhammad Gunawan, translator. If the verb will change because it is influenced by person, perfect tense, and number. But if the non-finite verb does not change, there are 3 types of non-finite verb, namely their own, infinitive, and participle. Here is an explanation of each. Jika infinitive verb akan berubah karena dipengaruhi oleh person, tense, dan number, tetapi jika non-finite verb tidak berubah atau 3 jenis non-finite verb, yaitu gerund, infinitive, dan participle. Berikut penjelasan masing-masing. My name is Sarifah Nasma. I am 7 speakers. I will explain about infinitive and gerund. The first one in the form of non-finite verbs are: first, infinitive. Do plus verb 1. The infinitive is to which is often followed by do, followed by verb 1. Let's look at the following example for more details. The words made in red are infinitive. Yang artinya infinitive to which sering diikuti oleh to. Diikuti juga dengan verb 1. Mari kita lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. Kata-kata yang bertanda merah adalah infinitive. Contohnya, the first one is he was to find a solution. The second is she has me to send this letter. Third is he learned to play the piano. That's the example of infinitive.
because there is to and followed by verb 1. Second, girl. First was in. Definition of girl is a verb that is adding at the end to use a noun. Here is example of girl. He seems to love sleeping so much. The first is sleeping. This comes from the word sleep. If you add in, become sleeping. Itu juga berlaku dengan dua yang lainnya, seperti painting is main hobbies, and third, she loves camping in the woods. That's the explanation of the girl. So, yang artinya, yang pertama adalah dia sepertinya suka tidur. Maksudnya yang pertama itu tidur yang berasal dari kata tidur. Jika ditambah dengan ing, jadi dia bakal menjadi sleeping. Yang kedua artinya melukis adalah hobiku. Yang dari kata paint, terus ditambah dengan ing jadi painting. My name is Dwirawati. As a native speaker, I will explain the participle. A participle is a verb that can function as an adjective. There are two types of participle, namely a present participle and the past participle. Jadi di sini saya akan menjelaskan participle. Participle adalah kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sifat. Ada dua jenis participle, yaitu present participle dan past participle. 3.1 Present participle do an action. The present participle is a verb that has addition of ing. The formula is verb plus ing. The example, he is crying in the sentence using the end of ing in the verb of cry. Likewise with the two other examples. I'm typing on the phone. Present participle adalah melakukan suatu tindakan. Present participle adalah kata kerja yang memiliki penambahan akhiran ing. Rumusnya yaitu kata kerja plus ing. Contohnya, yang pertama dia menangis. Dia menangis dalam kalimat ini menggunakan akhiran ing dalam kata kerja menangis. Begitu juga dengan dua contoh lainnya. Saya sedang mengetik di telepon, bukunya sangat menarik. 3.2 Past participle. A past participle receive an action. The past participle is a third form of the verb that usually ends with d or ed. The formula is verb A plus D or E. For example, first is he has visited Bali. He has visited Bali. In the sentence, using the third form of the verb and using the NED in the verb of visiting. Likewise with the two other examples. I was very tired last night.
at a time. Jadi poin kedua adalah past participle. Past participle adalah menerima suatu tindakan. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga yang biasanya diakhiri dengan D atau ED. Rumusnya yaitu kata kerja ditambah D atau ED. Contohnya yang pertama, dia telah mengunjungi Bali. Dalam kalimat ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga dan menggunakan akhiran ED dalam kata kerja kunjungan. Begitu juga dengan dua contoh lainnya. Saya sangat lelah di Malang. Dia bingung saat itu. Those are some of the types of participle. Jadi itu adalah beberapa jenis dari participle. The difference between two is if the present participle do an actions while the past participle is receive an action. Jadi perbedaan keduanya itu adalah jika present participle menerima suatu tindakan, melakukan suatu tindakan, maka past participle menerima suatu tindakan. Let us receive the important point about finite and non-finite verb. First, there are two kinds of verbs, finite and non-finite verbs. Two, finite verb must agree with the tense, person, and number of its subjects. Third, if the tense of the sentence changes, then the form of the verb also changes. Fourth, unlike finite verbs, non-finite verbs are not bound by present, number, and tense. 5. Depending on the situation or context, the sentence will still make sense without the non-finite verb. 6. There are three kinds of non-finite verbs: infinitive, gerund, and participle. The infinitive consists of the words to plus verb. It simply name and actions. 8. A participle is a verb that does the work of God. A verb and an adjective, it is called a verbal adjective. 6. 9. A gerund acts as a verb and a noun, so it is called a verbal noun. And lastly but not least, while the participle is a verbal adjective, then the gerund is a verbal noun. Penting tentang finite dan non-finite verbs. 1. Ada dua jenis kata kerja, finite and not finite. 2. Kata kerja finite harus sesuai dengan tense, jumlah dan orang dan dari subjeknya. 3. Jika tense kalimat berubah, maka bentuk kata kerja finite juga berubah. 4. Berbeda dengan kata kerja finite, kata kerja non-finite tidak terikat oleh tense, jumlah dan orang dari subjek. 5. Tergantung pada situasi dan konteksnya, kalimat akan tetap masuk akal tanpa non-finite. 6. Non-finite verb ada 3 macam: infinitive, gerund, dan participle. 7. Infinitive terdiri dari kata to plus verb, itu hanya menamai suatu tindakan. 8. Participle adalah kata kerja yang melakukan pekerjaan, kata kerja dan kata sifat, dan itu disebut kata sifat verbal. 9. Gerund bertindak sebagai kata kerja dan kata benda dan disebut kata benda verbal. 10. Jika participle adalah kata sifat verbal, maka gerund adalah kata benda verbal. Thank you for listening to the material that we convey. Terima kasih telah mendengarkan materi yang kami berikan. We hope that all of you can understand. Kami berharap kalian semua dapat mengerti. Sorry if we made mistakes.